Assalamualaikum and hi everyone. So kita akan belajar the new chapter which is chapter 4, Introduction to Organic Chemistry. Okay, so for this chapter dia tak masuk exam but this chapter akan masuk your assignment. And for your information, this chapter adalah basic kepada the rest of the chapter. If you cannot master this chapter, that means kamu akan hadapi banyak masalah sepanjang chapter yang lain. Okay. Alright, so in this video, I'm going to discuss about chapter 4.1, Molecular and Structural Formula, Learning Outcome A and B. Okay, so by the end of this lesson, you should be able to define what is structural formula. And you should be able to show structural formula in the form of expanded, condensed and skeletal structure based on molecular formula. Alright, so let us start with structural formula. So what is structural formula? The definition is written here. Okay, structural formula of a compound is a formula that shows how the atoms in a molecule are bonded to each other. So before this, we already know like C5H10 contoh lah. Okay, but we don't know how this carbon and hydrogen bonded to each other. We cannot see. So from the structural formula, we can see carbon ni bonded dengan carbon apa, hydrogen ni bonded dengan apa. Okay, so we can see that. Okay, so through the structural formula. Okay, so there are three types of structural formula. The first one is expanded structure. Second one, condensed structure. And lastly, skeletal structure. Okay, please correct this one, not skeleton, but skeletal structure. Okay, alright, so how expanded structure looks like? Okay, this expanded structure looks like this. As you can see, the bonding between carbon and carbon are clearly shown. Okay, carbon hydrogen pun dia memang clearly tunjuk. You can see that is expanded. Dia macam kembangkan. Okay, condensed structure look like this. This structure and this structure is actually the same. Bilangan carbon, hydrogen, oksigen dia sama. Cuma the way they write the structure tu berbeza. As you can see, ini dalam bentuk expanded. This one dia condensed kan. Dia just tunjuk satu je yang expanded sikit which is OH. Okay, ini nanti saya ajar macam mana nak tulis. And then lastly, skeletal structure. Okay, so this skeletal structure mungkin kamu akan rasa macam apakah ini. But later on, I think this one is the easiest one to write lah. And ini adalah yang paling cepat untuk kita tulis juga. So, kena faham lah. Okay. Right, so nak faham lebih lanjut, let us look at this page. Three types of structural formula. Let us start with expanded structure. Okay, so ini area expanded structure. This is condensed structure. This is skeletal structure. And this is example of structure that we will draw lah. So that means for each structure, we will draw in the form of expanded, condensed and then skeletal. Okay, so sama juga. Ada 4 example dekat sini lah. Okay, so jom kita start belajar macam mana nak tulis structural formula. Okay, so start dengan expanded structure. For expanded structure, we need to show every atom and all covalent bond between atoms. So, semua atom yang ada dalam compound tu kena ditulis dan kita kena tunjuk semua jenis bonding yang ada. Okay, itu expanded structure. So, let us start with heptane. Okay, heptane consists of 7 carbon. Okay, walaupun nama dia kamu tak tahu lagi macam mana bentuk dia, tapi kita boleh draw. Kita draw aja dulu 7 carbon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, saya akan count the number of carbon again. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, nice. Okay, and another thing you should know adalah carbon mesti bonded kepada 4 atom yang lain. Sebab itu keadaan yang dia paling stable lah formal charge dia. Okay, formal charge back to SEM1. So, carbon bonded to 4 other atom. And other atom here adalah hydrogen lah. Okay, so like this carbon dah bonded to 1 carbon. So, that means this carbon here just need another 3 hydrogen. Okay, dia perlukan lagi 3 hydrogen. 1, 2, 3. Okay, and then how about this carbon? Okay, so this carbon is bonded to 2 carbon. So, it needs another 2 bonding with hydrogen. Okay, alright, so yang tengah ni 2. Okay, so this carbon, sama condition dia macam tadi lah. Dia bonded to 2. So, that means dia perlukan 2 hydrogen. Carbon yang ni pun sama, 2 hydrogen. Carbon ni sama, 2 hydrogen. Okay. And then the last carbon here, since dia hanya bonded to 1 carbon, so it needs 3 hydrogen. Okay. So, kita pun bonded lah dengan 3 hydrogen. Okay. And then, automatically, you should get 16 hydrogen. 3,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 hydrogen. Okay. Alright. Settle. That is how we write expanded structure for heptane. So next, we are going to write condensed structure for heptane. Okay. So condensed structure for heptane does not show single bond between carbon and hydrogen atom, but double bond and triple bond are shown. Okay, so kita tak tunjuk bonding antara carbon hydrogen tu, bond dia tu garisan ni kita tak tunjuk. Okay, antara carbon dengan carbon pun kita tak tunjuk. That is for condensed structure. Okay, and then macam mana cara, tapi double bond dan triple bond kita kena tunjuk. And dia kata all items that are attached to a carbon are written immediately after that carbon. Okay, semua atom yang attached to carbon tu kita akan tulis selepas, immediately after that carbon. Okay, kita tengok macam mana. Okay, so for this one, tip saya adalah kalau kita nak tulis untuk heptane ada 7 carbon, so kita start dengan carbon dulu. Okay, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, so make sure bilangan dia betul. Alright, and then after that, garisan kita tadi, kita gunakan untuk tulis hydrogen. So CH3, CH2, 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 CH3. Okay, so maksudnya dekat sini adalah this CH3 here dekat sini. And after that CH3 ada CH2. And this CH2 is written immediately after that CH3. Itu maksud dia tadilah. Okay, and ini CH2 immediately after CH2, CH2, CH2 and lastly, CH3. Okay. Alright. So, settle. Tapi ada cara lain lagi. Nak condensekan lagi this one. Nak condensekan ada lagi cara yang lebih senang. Cara dia adalah kita tengok apa yang sama dekat sini. Yang sama dekat sini adalah CH2 kan. CH2 ni sama sampai sini. So, ada berapa kali CH2 sebenarnya? Ada 1, 2. Ada berapa kali CH2? 1, 2, 3, 4, 5 CH2. So, instead of tulis 5 kali CH2, kita boleh ringkaskan lagi, condensekan lagi, iaitu CH3 kurungan CH2 5 kali CH3. Okay. So, this one, ini bracket ini bracket. Okay, ini bracket. Okay, so ada CH2 kurungan 5. So, maksudnya ada CH2 5 kali. Instead of tulis 5 kali, kita tulis CH2 ada 5 macam ni lah. So, kiranya ini digunakan bila ada repetitive unit. So, maksudnya bila ada carbon, hydrogen, carbon, CH2 banyak sangat, kita boleh guna this way. Okay, letak bracket. Tulis benda yang repetitive tu. And then letak bilangan berapa kali dia repeated. Okay. Alright. So, that is how you can write condensed structure. Ada 2 pilihan. Okay, dua-dua betul. Okay, and then next one, skeletal structure. Okay, so skeletal structure do not show the carbon and hydrogen atom in the structure. Okay, untuk skeletal structure, bonding antara carbon dan carbon ditunjukkan. Tapi dia tak tulis carbon tu C, tulisan carbon tu tak ada. Tulisan C, tulisan H tu tak ditunjukkan dalam skeletal structure. So, carbon atoms assumed to be at each intersection of 2 line or bond and at the end of the line. So, macam mana kita nak tahu ada berapa carbon? So, kita tengok dekat intersection, pertembungan antara 2 line tu ada carbon dan hujung line tu pun ada carbon. Okay, so jom kita cuba. Okay, so ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, betul. Alright, so macam mana saya tahu carbon dia ada 7? Okay, kan tadi dia kata carbon tu berada di intersection of 2 line dan hujung line. So, intersection of 2 line is here. So, ini 1, 2, 3, 4, 5. Okay, and then hujung line 6, 7. Okay, so maksudnya ada carbon sini, carbon sini. Okay, and carbon tu ada 7. Okay, alright, so itulah skeletal structure. Macam ni je lah skeletal structure for heptane. Carbon kita nampak dekat intersection ni. Hydrogen mana? Hydrogen tidak ditunjukkan langsung kan. Kita faham-faham sendirilah. Carbon ni dekat hujung. Dia ada satu bond je dengan carbon lain. So, maksudnya dia ada 3 lagi hydrogen. Okay, dekat luar. And this carbon since dia dah bond dengan 2 carbon. So, maksudnya dia ada 2 lagi hydrogen.
Okay, so kita memang level dah tinggi lah ini. Kita faham je. Everyone yang belajar chemistry, dia akan faham bila dia tengok structure ni. And usually skeletal structure ni lah yang the fastest way untuk tulis. Okay. Sebab tengoklah garis-garis macam tu je kan. Okay. So kena faham ini. Tak boleh avoid this one. Okay. Because question can give you dalam bentuk skeletal. Dia boleh bagi dalam bentuk condensed. Dia boleh bagi dalam bentuk expanded. So, you need to be able to understand the question before you answer the question, kan? Okay, so kena master tiga-tiga jenis structure. Okay, next one adalah hexene. Okay, hexene ada double bond lah. Okay, E tu it shows that dia ada double bond. Okay, so nanti kita nak tengok macam mana kalau ada double bond, macam mana kita nak tulis structure dia. Okay, so kita start dengan expanded structure. Macam biasa, hexene ada 6 carbon. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. And then where is the double bond? The double bond is 2 hexene. That means the double bond is at carbon number 2. Okay. So it's up to you. You want to start counting number 1 from your left or from your right. Okay. Kalau kira dari kiri, ini carbon 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So the double bond is at carbon 2. And actually the double bond is between 2 and 3. Nanti kamu akan belajar naming lah. So, double bond is here. Okay. So, kita letak double bond dulu. Sini. Okay. Tapi kalau tak nak start kira dari kiri, boleh. Nak start dari kanan, boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. But then your double bond should be between 2 and 3, which is here lah. Okay. Alright, so tapi saya start dari kiri. Okay, so dah bonding semua dan kita tambah hidrogen. Nak tambah hidrogen, just look at the carbon lah. Like this carbon dah bonded with 1 carbon, so it needs another 3 hydrogen. Okay, and this carbon here, dia dah ada double bond, dia ada single bond. So total bonding dia dah ada 3 bond. So dia hanya perlu lagi 1 hydrogen. The same for this carbon, 1, 2, 3 bond dah. So, dia perlukan lagi 1 hydrogen. Okay, and then carbon ni ada 1, 2 hydrogen. Carbon ni 1, 2 hydrogen. And hujung ni dah ada perlukan 3 hydrogen. Okay, so 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, betulkannya ni hydrogen dia 12. Okay. Alright, done. Next, kita nak draw condense pula. Okay, condense structure, kita tak show bonding antara karbon-karbon dan karbon hidrogen. Tapi kalau itu single bond, kalau double bond and triple bond, kita kena tunjuk. Okay, so kita pun buatlah macam tadi. Okay, so kita start dengan yang carbon dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, and then carbon-carbon double bond kita dekat sini. Okay, and then hydrogen kita, okay, ikutlah yang hujung ni CH3. Okay, and this one kita tak boleh lah nak tulis H dekat sini kan, sebab we need to show the double bond. So, H kita tulis dekat atas. Okay, so H. Ini pun 1 hydrogen. Okay, sebab apa 1? Sebab this carbon ada 1, 2, 3 bond dah. So, dia perlukan lagi 1 hydrogen je lah. This carbon pun sama. Dia perlukan 1 hydrogen je lagi. Okay, and then this carbon back to CH2, CH2, CH3. Okay, so that is my condensed structure for 2 hexene. Okay, done. Next, kita tengok skeletal structure pula. Skeletal structure pun sama macam tadi, cuma double bond kena tunjuk lah juga. Okay, so kita buat ikut bilangan carbon dulu. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Alright, so 6, double check. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbon. Yes, betul. And then where is the double bond? Double bond between carbon number 2 and 3. So the double bond should be here. Okay, so kita pun draw lah double bond. Okay, so that is our 2 hexene. Okay, and then next one, 2 butanol. Okay, butanol, all belakang ni adalah alkohol. Okay, so alkohol dia ada functional group OH, ada hydroxyl dia. Okay, so dia ada OH dekat ujung lah. Dekat tempat dia. Ni macam ni, 2 butanol. So dekat carbon number 2 ada OH. So butanol means ada 4 carbon. So kita draw carbon dulu macam biasa. 1, 2,
2, 3, 4. Okay, where the OH dia berada pada carbon number 2. So, OH is here. Okay, and then kita dah ada yang tu, and the rest kita fill in with hydrogen sahaja. Okay, so for this one, kalau kamu nampak saya macam hydrogen saya, bonding dan hydrogen saya agak jauh sikit. Kalau boleh kena dekat lah. Okay, tak boleh jauh-jauh. Okay, so saya ubah jadi macam ni. Alright, so done. Tu butanol kita. Okay, so macam mana saya tahu tu butanol? Sebab ni lah number 1, 2, 3, 4. At carbon number 2 ada OH. So, tu butanol. Okay, and then kita nak draw dalam bentuk condense. Okay, so how to condense this? Macam tadi, sebiji macam tadi. Okay, cuma dia ada dua cara lah. Nak paling condense ataupun ada sikit yang belum condense. Okay, so kita start dengan yang paling condense. Okay, nak condense kan. Yang first adalah ini CH3 kan. So, kita start dengan CH3 dulu. Okay, lepas tu this one ada CH. And then kita ada OH yang lain lah. Okay, in compared to before this. So, OH ni berada di side chain. Okay, so kita ada dua chain. Kita ada main chain ataupun parent chain. Okay, parent chain ni lah carbon skeleton ni. Okay, carbon ni parent chain. Okay, and yang hujung-hujung tepi-tepi ni kita panggil side chain. Okay, side chain. Yang tengah ni parent chain. Okay, alright, so side chain yang tepi-tepi ni. Okay, so kita dah tahu dah nama-nama dia. So, kalau kita ada OH ataupun any atoms lain yang di side chain selain daripada H lah, kita akan letak kurungan OH, tutup kurungan, and then back to inilah CH2, and then lastly CH3. Okay, so apa maksud dia? Maksud dia macam ni, kalau kamu jumpa ada kurungan OH ni, maksudnya OH ni bukan berada di chain utama, tapi dia berada di side chain. Okay, alright. Kalau tak nak letak kurungan, contoh ada yang tak letak kurungan pun boleh. CH3, CH, OH, CH2, CH3. Cuma saya biasalah kalau benda tu di side chain, usually I will put bracket. Okay, so that kita tahu, oh, OH ni berada di side chain ke. Okay. Ataupun tadi saya cakap ada cara yang tak condense sangat. Okay, tak condense sangat dia macam ni lah. CH3, CH, CH2, CH3. Okay, mana OH tadi? Okay, OH tu dia tulis. Dia tulislah OH. Okay, so ini yang tak condense sangat lah. Kiranya OH ni bonded tu. Carbon dia tunjukkan bond dia tu. Boleh. Ini pun betul juga dari segi condense structure. Okay, next kita nak draw dalam bentuk skeletal structure for ini. So, ada berapa carbon? So, 1, 2, 3, 4 butanol kan? Okay, so kita draw carbon dulu. 1, 2, 3, 4. Okay, so dah ada carbon. Next, OH kita di mana? Okay, kita kena tunjuk OH tu. Okay, sebab kalau dalam skeletal, kita tak show carbon dan hidrogen sahaja. Okay, tapi carbon yang bonded tu hidrogen lah. O dan H ataupun apa benda sahaja lain yang dengan H kena tunjuk. Okay, so macam dekat sini, carbon number 1 sini, 2, 3, 4. So, sinilah yang ada OH tu. Okay, so ini bonding and then OH. Okay. So, yang lain, carbon lain tak perlu tunjuk. Ni carbon tak perlu tunjuk. Hidrogen ada 3 sini. Okey, ada lagi 1 hidrogen sini, 2 hidrogen sini, 3 hidrogen sini. Semua tak perlu tunjuk. Tapi kita fahamlah kata ada benda tu dekat situ. Okey, lastly kita nak draw propanoic acid. Propanoic ni apa? Propanoic tu adalah carboxylic acid. Okey, so how do I know it is a carboxylic acid? From the word oic. Okay, oic tu adalah carboxylic lah. Okay, and then how many carbon? 3 carbon. Propa 3. Buta 4 kan? Okay. Alright, so 3 carbon, ada 2 oksigen kali ni. Okay, so jom kita tengok structure dia. So 1, 2, 3 carbon. Okay, and carboxylic acid, the functional group look like this. CO, C double bond O, O bonded with H. Okay, so inilah 2 oksigen tadi. Okay, and then ada 3 hidrogen dekat sini lah sepatutnya sebab this carbon bonded tu 1 carbon je kan. So, dia perlukan 3 hidrogen. Ni 2 hidrogen.
Okay, so carbon ni perlu hidrogen lagi ke? So this carbon already have 1, 2, 3, 4 bond. So dia dah tak perlu hidrogen. Okay, so for oksigen, oksigen memang dia perlu ada 2 bond sahaja. Once dia dah ada 2 bond, dia dah cukup dah. Sebab oksigen dia ada 2 lone pair. Okay, so 2 lone pair, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So bond dia dah cukup dah. Okay, so ini pun sebenarnya sama je. Dia ada 2 lone pair. Tapi kita tak tunjuk dah lah. Pada masa sekarang kita tak tunjuk dah lone pair tu. Kita biarkan dia kosong sahaja. Tapi kita still faham dia ada lone pair. Okay. Alright. So that is propanoic acid dalam bentuk expanded structure. Next kita nak draw dalam bentuk condense. Okay. Untuk condense, this one boleh condense lah. CH3 ni jadi CH3. After CH3 ada CH2. After that, kita ada COOH. Kita boleh terus tulis COOH macam tu. Okay. So, ini the most condensed form lah. Tapi kalau ada yang tak buat condense macam tu, dia buat CH3, CH2, C double bond O, OH pun boleh, tak ada masalah. Okay. Tapi the better one inilah. Okay. Alright, and then next one, skeletal structure for propanoic acid. Sama juga, kita kena kira carbon dulu. Okay, so since 1, 2, 3 carbon. So, 1, 2, 3. Okay, and then double bond tu dekat mana? Okay, dia dekat hujung lah kan. Okay, carbon yang hujung. So, ikutlah. Kalau macam saya punya drawing ni, saya punya double bond tu akan ke bawah. Sebab saya punya structure saya lah kan. Oh, H sebab bentuk zigzag. Okey, ataupun kalau tak nak buat this way, boleh juga another way. So, dua-dua ni adalah propanoic acid. Okay, so that's all for example on how to write structural formula in the form of expanded, condensed and skeletal structure. So next, ada exercise untuk kamu cuba sendiri buat. Okay, so exercise ni dia macam ni. So this is the expanded structure. Okay, so you have to redraw this expanded structure dalam bentuk condensed, dalam bentuk skeletal. So yang kali ni pula dia bagi dalam bentuk skeletal. So draw dalam bentuk condensed, draw dalam bentuk expanded. Okay, ini dia bagi dalam bentuk condensed, draw dalam bentuk expanded dan skeletal. Ini dia bagi skeletal, draw dalam dua bentuk lagi. But this one salah This one should be here. Okay, so ini sepatutnya condense. So, padam ini lukis expanded yang baru. Okay, and then condense ni bawa pergi sini. And then lukis dalam bentuk skeletal juga. Okay, this one we will discuss in class. Okay, thank you.